नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुछि मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मानकर सीपीटी सीवीटी को लेकिन आमर जो क्लास चलता से क्लास रे तुम मैंने पंचसखा पर्यंत पढ़ी और पंचसखा कौ कवि को पढ़ी बलराम दास जी कि सबुठार श्रेष्ठ वयोज्येष्ठ कवि तांकर किछि लेखा आमे पढ़ी आज आउ किछि लेखा पढ़ा ठीक अच्छे। आउ कौन कौन तांकर कृति गुड़ाक अच्छी कौ गुड़ाक तांकर इम्पोर्टाट कौनटा पढ़िले आमको एग्जाम पाई काम दब से गुड़ाक आमे जानिबा। ता पूर्वर मु तुम मानक गोटे प्रश्न पचारुछि जोटा कि पूर्व क्लास रे मु तुम मानकर आलोचना करी ठीक अच्छे पूर्व क्लास रे कही। अच्छा पिला माने कुह ताहले तुमे माने जो वेदांत सार गुप्त गीता अच्छी एटा क्यों वृत्तरे रचित ए वेदांत सार गुप्त गीता क्यों वृत्तरे रचित देखिबा केते पिलार आंसर दे पारुछ। जदि तुमने पूर्व क्लास टी को भल भाव माने करिथिबो भल भाव बुझीथिबो ताहले आर आंसर दे पारिबो ठीक अछि। आज आम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा जोड़ा कि तुमको कही श्रीमद् भागवत गीता आउ भागवत कहार एगुड़ाक टिके ध्यान दब है। तो देख पिला माने यही ग्रंथटी श्रीमद् भागवत गीतार पद्यानुवाद गीता आमर एक पवित्र ग्रंथ मात्र यह संस्कृत रे रचित होइथिबारु एवं यार भावार्थ क्लिष्ट होइथिबारु जोटा कि बुझी पारिबानी क्लिष्ट होइथिबारु साधारण पाठक एहाकु पढ़ी बुझी पारिबे नाही। यही असुविधा को दूर करने बलराम दास कौन कले ना यही तार तत्व को सरल ओडिया रे अनुवाद कले कहीं आमे धरनीय इंग्लिश पढ़ी पारिबानी हिंदी पढ़ी पारिबानी कि बुझी पारिबानी तो आमको जड़े जदि एटा को ट्रांसलेट करके कही दे पारथुबो हाँ यार अर्थ होची एया एटा कहले एमती बुझाए तो आमको बहुत इजी हम। तो सहीटा को सहज सरल करने बलराम दास कौन कले ना को ओडिया रे अनुवाद कले क्या यही श्रीमद् भागवत गीता को ओके ओडिया रे अनुवाद कले। मूल गीताटी अष्टादश अध्याय विशिष्ट आपको मन रखियो मूल गीताटी होची केते अध्याय विशिष्ट ना अष्टादश अध्याय विशिष्ट आलोच्य ग्रंथ रे मध्य अष्टादश अध्याय रही एथिरे एटा को से अनुवाद कले मध्य पिला माने एथिरे भी अष्टादश अध्याय रही। जगन्नाथ को परम ब्रह्म भावे परिकल्पना करी तांको आज्ञा बल रे गीतार अनुवाद कार्य से हाथ को नहीं कथा प्रकाश करिछंती। ग्रंथर शेष रे कवि गीतावकाश नाम को एक अध्याय जोग करछंती एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो। एई बलराम दास जो श्रीमद् भागवत गीता लिखिछंती तार शेष रे से को अध्याय गोटे ऐड करछंती बा को अध्याय गोटे जोग करिछंती आकु भल भाव मन रखिबो कोटा को जोग करछंती गीता बकाश एटा को सी एथिरे जोग करिछंती हला। एथिरे से निजर जीवन रे घटिथिबा एक कहानी वर्णना करछंती एथिरे से कोन करछंती एथिरे तो नुआ करी गोटे अध्याय सी ऐड कर देले बट सेथिरे कोन वर्णना करिवे ना सी वर्णना करछंती तांको जीवन रे घटिथिबा किछि कहानीर कथा। एकदा गजपति प्रतापरुद्र देव ब्राह्मण मानक ग्रहण रे ब्रह्म विद्या शुणुथिले श्रीमंदिरर मुक्ति मंडपरे नृसिंह नामक जड़े ब्रह्मवेता पंडित गीता को मूलरू शेष पर्यंत पढ़ी ओडिया रे बुझाउतिले किए बुझाउतिले किए शुणुथिले एगुड़ाक टिके ध्यान सह शुणव है गोटे गप भाया मुझे सब कही आसी जिनटा को गोटे गप भाया मन रखिए ना कहीं गपटा प्राय इजिली ही मन रही जाए तो आम सब किसी भी पारिबा कौटा आम माने जीवन नहीं कि असंभव आम कर सब जिनस संभव आम सबू पारिबा ठीक अच्छे। तो ये कौन है ना प्रताप रुद्रदेव ब्राह्मण मानक ग्रहण रे ब्रह्म विद्या शुणुथिले कौटी ना श्रीमंदिर मुक्ति मंडपरे नृसिंह नामक जड़े ब्रह्मवेता नृसिंह नामक जड़े किए ना ब्रह्मवेता पंडित से गीता को मूलरू शेष पर्यंत पढ़ी कौन करुले ना ओडिया रे बुझाउथिले समस्ते शुणुथिले। शूद्र माने ब्रह्म विद्या शुणिबा शास्त्र सम्मत होई नथिबारु देख शूद्र माने से समय जाति प्रथा भेदभाव एगुड़ाक थिला है शूद्र माने ब्रह्म विद्या से समय थिला माने ए समय भी नाही बोली मु कहबिनी अच्छी बट से समय बहुत थिला ब्रह्म विद्या शुणिबा शास्त्र सम्मत जदि आम शास्त्र कथा कहबा ताहले सेटा कोन तांको पई कोनोसी स्थान नथिला बोली कुहा जाय कि शूद्र माने ब्रह्म विद्या शुणिबा शास्त्र समस्त होई नथिबारु समस्त शूद्र को से स्थान परित्याग करने को पड़ा।
जेहेतु कुहाଯାए कि शास्त्र समस्त जहाँ भी जिनस गुड़ाक अच्छे एगुड़ाक शूद्र मैंने शुणिपारे से जगह गुड़ाक परित्याग करने को पड़ा है। बलराम दास किंतु ब्राह्मण बेशरे उपस्थित रही गीता आलोचना श्रवण कले। बलराम दास कौन कले ना सी भी जड़े शूद्र बोली कहते कहीं कहीं जदि से शूद्र न होते अलग बेशरे कहीं मुक्ति मंडप में उपस्थित रही था गीता जो ओडिया अनुवाद कराला ओडिया बुझाऊे से शुणी था कहीं है से कौन कले ना से शुणिले पे मात्र शेष धरा पड़गले माने कहती चोरी माने करी जानी जदि धरी माने कौन से गोटे कहती सेमती आम ये चोरी विद्या करी जाना तो भल कथा नचे धरा पड़े सरला तो बलराम दास जेहेतु ब्राह्मण बेश से उपस्थित रही शुणुले जो धरा पड़गले मंदिर में अटक रखागला मंदिर रखिले आउ छाड़िले ना संध्या पर्यंत पूरा एवं संध्या समय राजा मंदिर को दर्शन निमंते आसवा समय बलराम दास को आगे उपस्थित कर समस्त विषय दिगला जड़े दिगला कि ये जड़े शूद्र कि ये आसिक ये ब्राह्मण मानक माने ब्राह्मण बेश युड़ाक सब शुणुले जोटा कि शुणा मना यही कथा सब राजा को कहगला। राजा बलराम ऊपर पूरा विरक्त हो गले। बलराम दास किंतु दृढ़ कंठरे प्रतिवाद करी कहले जे ब्रह्म विद्या श्रवण केवल ब्राह्मण मानकर एकचाटिया नुहे आ चंडल ब्राह्मण यह चर्चा करने निमंते हकदार। तो सी कहते केवल जे ब्राह्मण जाति ब्राह्मण माने ही या शुणे से सब करेंगे ता नुहे समस्ते यापाई हकदार समस्ते या शुणापी हकदार। एक कथा किए कहते ना बलराम दास से राजा को कहते। एक शुणी राजा परदिन प्रभात परीक्षा करेंगे बोली जणाई देइछंती। परदिन प्रभात बलरामकर परीक्षा समय उपस्थित होइछि। परदिन कौन है ना बलराम दासंकर परीक्षा है कि जदि तुम या कहूच देखिया तुम गोटे परीक्षा करवा है। राजा जदि इच्छा करती बाउरी मुहरे मध्य से ब्रह्म ज्ञान शुणाई पारे। ठीक अच्छे ये जो कहगला कि से कहले कि यहाँ समस्ते शुणिपारे समस्ते शुणापी हकदार ब्रह्म विद्या जे केवल ब्राह्मण मैंने ही शुणे ता नुहे सेठू से कहुई राजा जदि इच्छा करेंगे ना बाउरी मुहरे मध्य से ब्रह्म ज्ञान शुणाई पारे जदि राजा इच्छा करेंगे। एक कथा शुणी राजा कौन कले ना तो परदिन प्रभात गोटे परीक्षा करेंगे बोली रखिले। यही परदिन प्रभात कौन है ना मंदिर मध्य को बाउरी आसवा निषिद्ध थिबारु राजा दासों को निज मुखरे ब्रह्म ज्ञान शुणाइबा को अनुरोध कर मंदिर भीतर को बाउरी मैंने आसवा मना थिला जहाँफल कि राजा कौन कर दासों को बलराम दासों को निज मुखरे ब्रह्म ज्ञान शुणाइवाई कहते सी भाई केवल ब्राह्मण माने पंडित माने ही शुणाई पारे आ किए शुणाई पारे ना ये कथा माइंड रे रोला जहाँफल कि से कहले कि तुम मुखरे देखा आम शुणा अनुरोध कर दासे अर्थात दासे कहले ये बलराम दास को बुझाऊँ स्वचरित गीता को पाठ कर राजा तथा समवेत बा सही सैड जिते भी समस्ते अच्छा पंडित को पूरा विस्मित कर बुझिपाल जे समस्ते सबकि करें कि जाति भेद जो रही जाति वर्ण भेदभाव ये सब मु मना करूनी किछिटा क्षेत्र में अच्छी किछिटा क्षेत्र में नाही बट आम तो कहे जाति वर्ण सबु क्षेत्र में समस्ते सामान बोली पुणी कहीं भेदभाव सब रही यहाँ आमर पाठ रही आपको कहीं भी माइंड रे नेबे नाही। ठीक अच्छे तो यही ग्रंथटी स्वच्छंद भावानुवादर एक सार्थक उदाहरण। यह अति सरल भाषा रचित ओडिया भाषा मिलुवा गीतानुवाद मध्य सर्वप्रथमे गृहीत हो पारे। देख ये बलराम दास गीता को अनुवाद करिसेंती आर की गीता बोले टिके मन रखिब श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता लगी कही गीता लगिले बलराम दासंकर खाली भागवत श्रीमद् भागवत हेले कहार कमेंट करवा देखा केते पिला कमेंट करुछ आउ पूर्वर जो गोटे क्लास करथिली जोथिरे कि क्वेश्चन पचारि से आंसर गुड़ाक पे जो मैंने भी देछ से बहुत 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 धन्यवाद। ठीक अच्छे तापर लक्ष्मी पुराण रोचे लक्ष्मी पुराण विषय तो समस्ते जानी आउ तार स्टोरी मत पढ़ा किसी आवश्यकता ना मुझे भावुची माणभषा ठूँ आरंभ करके समस्ते जानी लक्ष्मी पुराण समस्त घरे घरे पूरा परिचित समस्त घरे घरे सबुबले माणबसा गुरुवार आसिले शुणा मिलता है। तो आर आउ स्टोरी मु कहूनी है खाली एतिकी मन रखिब शारला दासंकर लक्ष्मीनारायण बच्चनिकार प्रभाव एथिरे अनुभूत हुए बोली कहुए है। शारला दासंकर लक्ष्मीनारायण बच्चनिकार प्रभाव यही लक्ष्मी पुराण में टिके अनुभूत हुए बोली कहुए। तो ये जानवा कांत कोइली जोड़ा कि गोटे इंपोर्टाट लेखा है।
या पर आउ गोटे इम्पोर्टाट लिखा जाଉଛି ତାଙ୍କର କାନ୍ତ କୋଇଲି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣ। ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସତୀ ସୀତା ନିଜର ଅନ୍ତର ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କୋଇଲି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତ କୋଇଲି ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି ଆଗରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଦୂତକାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ ସଦୃଶ। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଦୂତକାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତରେ ସନ୍ଦେଶ ବା ଦୂତକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥ କୋଇଲି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଜମା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଅର୍ଥ କୋଇଲି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ଥ ଥ ଏମିତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମନେ ରଖିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା ସୀତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ନା କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ। କାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। କୋଇଲି ଆଗରେ ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କାନ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଆଗରେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ସୋ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୋଇଲି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବେଦନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ବି ଏକୁଟିଆପଣ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ କୋଇଲି ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା। ତା ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ କି କାନ୍ତ କୋଇଲି କଥା କହିଲେ ହେଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କାନ୍ତ କୋଇଲି କଥା କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଉଠିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସୀତାଙ୍କ କଥା ଉଠିବ ବି। କାହିଁକି ନା କାନ୍ତ କୋଇଲି ଅର୍ଥ କୋଇଲି ପଚାରି ଦିଏ କି ସୀତାଙ୍କ କଥା କେଉଁ କୋଇଲିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛିଟା ମୁଁ କହିଛି କେଉଁ ଲେଖା ତାଙ୍କର କାହାର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ। ସେମିତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଅଛି ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ। ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଇକି ପଳେଇବନି, କିଛି କାମ ଦେବନି। ଯଦି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ଏଇଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥୋପକଥନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ। ଏଥିରେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା କାଞ୍ଚି ଦେଶର ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗପଟା, ତୁମମାନେ ଶୁଣିଛ, ଏଇ ଗପଟା ଶୁଣିଥିବ, ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଥିବେ, ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଥିବ। କାଞ୍ଚି ଦେଶର ବିରଞ୍ଚି ନାମକ ବଣିଆର ଗାଈ ନାମ ବଉଳା। ତ ବଉଳା ଗାଈ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ। ବାକି ଷ୍ଟୋରିଟା ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ସିୟୁଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ, ଆ ଷ୍ଟୋରି ଯେ ଜାଣିନଥିବ ସେଟା ତ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ରହୁଛି। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତିଟାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି କହିଦେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ରଚିତ। ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ସାରା କେମିତି ମନେ ରଖିବୁ, ଏତେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ତ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାହିଁକି ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ପଞ୍ଚସଖାରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି କାହାର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ କେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ରଚିତ, ଏଇଠି ଲେଖା ଲେଖିଦେବ, ଏଇଠି କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ଲେଖିଦେବ, ଏଇଠି ଲେଖା, ଏଇଠି କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ କାହାର ବାସ୍ ମନେ ରହିଯିବ ଆରାମସେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ କେଉଁଟା? ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ବଉଳା ଯେଉଁ ଗାଈ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ସେଇଟା ରଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଶୁକ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହେଲା। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ ନା ତାରାବତୀ ନାମରେ ଏକ ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗୁଣୀ ତାର 2ଟି ଶାବକ ସହ ବଣରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ନାମକ ଶବର, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ପଚାରିଦିଏ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ବଉଳା ଗାଈ କଥା ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀ କଥା ଜାଣିଛ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଯାଇକି ରଥ ତିଆରି କଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ। ସେମିତି ପ୍ରତିର ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା କି ବିରୁପାକ୍ଷ ନାମକ ଶବର କଥା କେଉଁ ଲେଖାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଲେଖାରେ? ନା
ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ଯେ ତମେ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିବ, ଆଉ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଖାଲି ଢାବା ବାଡ଼େଇକି ଆସିବ। ବା ଢାବା ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଯିବ ସେଇଟା କଟି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ିଦେବା, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି କଥା ତମମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାରାପତି ନାମରେ ଏକ ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗୁଣୀ ତାର 2ଟି ଶାବକ ସହ ବଣରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ନାମକ ଶବର ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ଜାଲ, ଅଗ୍ନି, ଧନୁତୀର ସହ ଶବର ଓ ଶବରର ଶ୍ୱାନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ପଥରୋଧ କରିବା ଦେଖି ମୃଗୁଣୀ ଭୀତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରକ୍ଷା ପାଇବାର କିଛି ବି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନୀରବ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପବନ ଅସଚାଷ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଛି। ବାୟୁର ଗତିରେ ବ୍ୟାଧିର ଶ୍ୱାନଗଣ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୃଗୁଣୀ ତାର ଶାବକ ଦ୍ୱୟ ସହିତ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନା, ଭଗବାନ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ତ ଏଇଠି ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଆ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ତ ନିହାତି ମିଳୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ହେଲା, ଅମରକୋଷ ଗୀତାକୁ କେହି ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳାର କଥା କହିବନି। ଏଠି ଅମରକୋଷ ଗୀତା ବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଏକାକ୍ଷର, ପଞ୍ଚଭୂତାଦିର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ, ଷଟ୍ଚକ୍ରର ଭେଦ, ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେଖିଲ, ଏଇ ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ କେତେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ହେଉଛି ଆମର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ଭାଗବତୀ ବାଣୀରେ ରଚିତ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପଚାରିଦେବ। ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି କି ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଅମରକୋଷ ଗୀତାଟା 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭାଗବତ ବାଣୀରେ କ'ଣ ରଚିତ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ଲେଖା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା। ଖାଲି ନୋଟ୍ କୋଟ୍ ଦେଇକି ରଖିଦେବା ତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି କେଉଁ ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନ, କେଉଁ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ସିପିଟି ସିୟୁଟି ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, କେଉଁ ଟପିକ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।